नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मानक एक सुंदर शिक्षणीय कहानीटी नहीं आसीसी। सुंदर कहानीटीर नाम होउची एही जन्मर कर्म परवर्ती जन्मर फल होइथाय। गोटिए चांडाल कोलरे मधुश्याम नामक एक व्यक्ति रहुतिले। तांको परिवार रे केबे भी भलसे दुई मुठा खाद्य दिन को खाइबाकू मिलु नथिला। प्रतिदिन मधुश्याम निजर परिवार पोषण पाई जंगल को जाई विभिन्न प्रकारर फल फूल आनी बजार रे विक्रय करती। सही ठारू जहा पैसा मिले सेथिरे से निजर परिवारर पोषण करती। मधुश्याम जो गाँव रे रहुथिले सही गाँव रे अनेक लोक चाष करुथिले, किंतु मधुश्याम चाष करुनथिले कारण तांको पाखरे निजर जमी बाड़ी नथिला। रहिबा पाई अल्प किछि जागा थिला, जो जगार कि निजर परिवार को रखी पोषण करुथिले। थरे मधुश्याम पुओ माधव निजर बापा को प्रश्न कला, बापा आमे एते दुख कष्ट रे कोन पाई दिन काटुछि? आम गाँव रे समस्ते सुख शांति रे अछंती, केवल आमको छाड़ी। समस्तंकर चाष जमी मध्य रहिछि, किंतु आमर नाही। आम गाँव रे अनेक चांडाल परिवार मध्य अछंती, सेमानंकर मध्य चाष जमी रहिछि। आमे दिन को दी मुठा भल भावरे खाई पारु नाहु। आमे चांडाल परिवार होइतिले मध्य बापा तुमे धर्म को धरी चालुछ। आम गाँव रे अनेक लोक अछंती जो माने कि कुकर्म करी निजर परिवार को पोषण करुचंती। से माने समस्ते बेस खुशी रे अछंती, दुख आमको छाड़ू नाही। मते दया करी कुहंतु बापा। माधवर बापा निज पुओर कथा शुणी चिंतारे पड़ी गली। पुओ हठात आज मते ए प्रश्न कला। मनरे एमिति मधुश्याम भाबुथांती। हठात मने पड़ीगला बाल्य कालर बंधु निरंजन को। मो सांग तो बाल्य कालरू ही अतीत वर्तमान भविष्यत उपरि चर्चा करुथिला। से ब्राह्मण मध्य, से ज्योतिर्विद मध्य, ता सहित त्रिकालदर्शी। मो पुओर प्रश्नर उत्तर से ही देई पारिबो एमिति मनरे भाबुथिबा समय रे पुणी हठात मधुश्याम पुओ पुणी प्रश्न कला। तापरे मधुश्याम पुओ को चाही कहिले, ए प्रश्न उत्तर मो देई पारिबी नाही, किंतु तो प्रश्नर उत्तर मो बाल्य बंधु निरंजन तोते देई पारिबो। मो निरंजन पाखकु जाई बुझीबी क्यों कारण पाई आम जीवन रे दुख ही रही गला, से ही भल भावरे जानिथिबो। एमिति कही मधुश्याम तत्क्षणात निरंजन पाखकु जीवाकू लागिली। निरंजन निजर बाल्यकाल बंधु मधुश्याम को देखी बेस खुशी होई गली। ब्राह्मण माने साधारणतः चांडाल मानंकु देखी खुशी होई न थांती, किंतु निरंजन निजर बंधु को देखी खुशी हेले। से जणे महाज्ञानी थिले, तांको मनरे कौनसी मनुष्य प्रति भेदभाव नथिला। से समस्तंकु भगवानकर संतान भावी समस्तंकु भल पाउथिले। निरंजन निजर बंधु मधुश्याम को देखी पचारिली, बंधु तुमे बहुत दिन परे आम घर को आसिल, आस बस। मधुश्याम कहिली, हे बंधु, मो मनरे गोटे प्रश्न रखी तुम पाखकु आसीछि। तुमे जड़े महान विद्वान अट, तुमे मो प्रश्नर उत्तर दे पारिबो। तापरे निरंजन कहिले, प्रश्न कौन? तुमे संकोच न करी पचारि पार। निरंजन को चाही निजर सब कथा मधुश्याम कहिली। मधुश्याम को कथा शुणी निरंजन कहिली, तुम मनर दुखर कारण तुमे चांडाल कुलरे कौन पाई जन्म नेल? दिन को दिमुठा खाइबा पाई मध्य तुमको कौन पाई मिलु नाही? पुणी धर्म रास्तारे चाली मध्य एमिति दुर्दशा कौन पाई हेउची? एहा हेउची तुमर प्रश्न। मो उत्तर कहूची, एबे मन ध्यान देई सुनिबो। निरंजन किछि समय पाई ध्यान अवस्था को चली गली। से ध्यान अवस्था रे सब किछि जानी पारी मधुश्याम को चाही कहिबारे लागिली, हे बंधु, तुमे पूर्व जन्म रे एक ब्राह्मण कुल रे जन्म होइथिलो। सेही जन्म रे ब्राह्मण कुलरे जन्म होई मध्य तुमे माछ मांस खाइबा पाई बेसी भल पाउथिलो। तुमे पोखरीर माछ को चोरी करी मध्य खाउथिलो।
ଯାହାକି ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତି ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଜୀବ ଲାଲସାରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରୁଥିଲ, ଯାହାକି ସେହି ପାପ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାଣ୍ଡାଳ ପରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲ। ତୁମର ଢେର ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବି ସତ୍ ଉପଯୋଗ କଲ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଚାଣ୍ଡାଳ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିନାହଁ। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ପରି ଦିନ କାଟିଲ ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଚାଣ୍ଡାଳ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦିନ କାଟୁଛ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଣ୍ଡାଳ ମଧୁଶ୍ୟାମ କହିଲେ, ଏମିତି କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପାପ କଲି, ଚାଣ୍ଡାଳ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି କର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ତାପରେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ମରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହାମୁନିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ମହାମୁନି ତୁମକୁ ଚାହିଁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଭୋଗିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବ, କାରଣ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ। ମହାମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ଭୟରେ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ, ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି। ଯଦି ପାପର ଫଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ, ତେବେ ମୋତେ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାପ ନ କରେ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ ମହାମୁନି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମଧୁଶ୍ୟାମ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମଧୁଶ୍ୟାମ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜର ପୁଅକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ମଧୁଶ୍ୟାମ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମଧୁଶ୍ୟାମକୁ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ରାମ ନାମ ଜପିଲେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ମଧୁଶ୍ୟାମ ନିରଞ୍ଜନ କହିଥିବା କଥା ମୁତାବକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ରାମ ନାମ ଜପିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମଧୁଶ୍ୟାମଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ମଧୁଶ୍ୟାମଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ବାପା, ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା। ଆମେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗି ସାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।